আজকের উপাসনা শুরু হচ্ছে নারায়ণ সূক্তম। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्याभितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं मत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मन्तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायैरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये बह्निशिखा अणियो ऊर्ध्वाभ्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थात् विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्पदां
तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। सब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां
विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः च আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক। শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं শৈলাজিনকুশোত্তরম। পবিত্র এবং অতি উচ্চে বা অতি নিম্নে নয় এমন স্থানে ক্রমশ কুশ, মৃগচর্ম এবং বস্ত্রাদি পেতে নিজের স্থির আসন স্থাপন করবেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগারূঢ় ব্যক্তি সম্পর্কে ভগবান বলছিলেন যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ এবং তিনি কি করেন, তার কি বৈশিষ্ট্য, সেইগুলো নিয়ে ভগবান বলছিলেন, অনেক বলেছেন। আমরা প্রত্যেকদিন সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। তিনি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন, সকলের মধ্যে তিনি সমত্ব বুদ্ধি সম্পন্ন হবেন। তিনি মান অপমানের মধ্যে, শীত উষ্ণের মধ্যে সমাহিত চিত্ত, অর্থাৎ
স্থির চিত্ত হবেন, অর্থাৎ বিপরীত ভাবের মধ্যেও তিনি নিজেকে স্থির রাখবেন। তিনি সংযত ইন্দ্রিয় হবেন। তিনি একাকী নিজের ইন্দ্রিয়, মন এবং শরীরকে সংযত করে সেই পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সমাধিতে বা ধ্যানে অগ্রসর হবেন। ধ্যান করার জন্য ধ্যানে নিজেকে সবসময় যুক্ত রাখবেন। তিনি সবসময় কামনা বর্জিত হবেন, অর্থাৎ তার মনের মধ্যে কোনো বিষয় বাসনা থাকবে না এবং তিনি কোনো বস্তু গ্রহণ করবেন না। আগের শ্লোকেও আমরা দেখেছিলাম এই বিষয়গুলি, যে তিনি নির্জনে একাকী মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযম করে আত্মার ধ্যানে নিযুক্ত হবেন। বর্তমান যে শ্লোক, একাদশ শ্লোক, এখানে এই যে অষ্টাঙ্গ যোগের একটা বিশেষ অঙ্গ হলো আসন। অষ্টাঙ্গ যোগ, যেটা পাতঞ্জল যোগ বলা হয়, সেই যোগে ৮টি অঙ্গ আছে বলে স্বীকার করা হয়। ৮টি অঙ্গ হচ্ছে यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ধারণা, ধ্যানম, সমাধি। যম আমরা বাংলায় এরকম বলি: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং শেষে সমাধি। ভগবান বর্তমান শ্লোকে আসনের কথা বলছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বলা হয়েছে স্থির সুখম আসনম, অর্থাৎ যাতে বসে স্থির সুখম অর্থাৎ স্থিরভাবে এবং সুখে, সুখে মানে অনায়াসে মন সেই ধ্যানে লিপ্ত হবে, অর্থাৎ সমাধিতে লিপ্ত হবে, একাগ্র করতে পারবো, সেটাই হলো আসন। স্থিরভাবে বসতে হবে এবং সুখে বসতে হবে। সুখে মানে যাতে কোনো কষ্ট না হয় সেইভাবে বসতে হবে। শুয়ে শুয়ে তো ধ্যান করা যায় না, সেই জন্য স্থিরভাবে বসে মেরুদণ্ড সোজা করে ধ্যান করতে হয়। এটাই হচ্ছে আসন। ভগবান এখানে বলছেন যে কোথায় আসন করতে হবে। শুচৌ দেশে, অর্থাৎ পবিত্র দেশে। দেশের একটা ভূমিকা আছে। দেশ মানে স্থান। আমি যেখানে সেখানে যদি মনকে একাগ্র করতে শুরু করি, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সেটা কিন্তু সম্ভব নয়। কারণ পরিবেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেই জন্য ধরুন মন্দিরে গেলে আমাদের মন স্বাভাবিকভাবে সংযত হয়, ভগবানের দিকে যায়। কিন্তু যেখানে ধরুন কোলাহলপূর্ণ স্থান, যেখানে হয়তো নাচ গান হচ্ছে, বাজনা বাজছে বা গাড়ি ঘোড়া চলছে, সেই জায়গায় আমরা ধ্যান করতে যদি যাই, তাহলে আমাদের মন, যাদের মন এখন অতটা দৃঢ় হয়নি, সংযত হয়নি, তাদের কিন্তু সেখানে তারা ধ্যান করতে পারবে না। সেই জন্য স্থানটা মাহাত্ম্য আছে। সেই জন্য বলছে শুচৌ দেশে, পবিত্র দেশে, অর্থাৎ যেখানে হয়তো ঠাকুরের সামনে অথবা আমাদের ঠাকুর ঘরে, সেখানে আমাদেরকে ধ্যান করতে হবে, যেখানে পবিত্র স্থান। এবং সেটা অনেক উঁচুতে বা অনেক নিচুতে হবে না। অনেক উঁচুতে গেলে আমাদের ভয় হতে পারে পড়ে টরে যাবো কিনা, অথবা খুব নিচে হলে সেখানেও ভয় হতে পারে যে আমার মাথায় কিছু পড়ে যাবে কিনা। সেই জন্য বলছেন অতি উচ্চে বা অতি নিম্নে নয়। আর কি, স্থিরম আসনম আত্মনঃ, সেই আসনটা স্থির হবে। স্থির মানে দৃঢ় হবে। সেখানে আহ আমি সোজা হয়ে যাতে বসতে পারি। আর চৈলাজিনা কুশোত্তরম, সেই আসনে কি কি থাকবে সেটা বলছেন। চৈল, অজিন এবং কুশ। উত্তর, উত্তর মানে ক্রমে ক্রমে থাকবে। মানে চৈল মানে হচ্ছে কুশ, অজিন মানে হচ্ছে মৃগচর্ম, এবং আহ কুশোত্তরম, না না, চৈল মানে হচ্ছে বস্ত্র। চৈল মানে হচ্ছে বস্ত্র। আর চৈল, অজিন আর কুশ, তাহলে
প্রথমে থাকবে ওপরে সবার ওপরে থাকবে বস্ত্র, তার নিচে থাকবে মৃগচর্ম, তার নিচে থাকবে কুশ। এইভাবে আমাদেরকে আসন স্থাপন করতে হবে। সকলের শেষে কুশ, নিচে কুশ, তার উপর অজিন, তার উপর বস্ত্র। এইভাবে আসন স্থাপন করে আমাদেরকে ধ্যান করতে হবে। এটা শাস্ত্রবিহিত হয়তো, কারণ শাস্ত্রে এরকম বলা আছে যে কিভাবে আসন করবেন। আসন শুধু হয়তো আমরা বসে পড়ি বস্ত্রের আসনে অথবা কুশের আসনে বসে পড়ি, সেইগুলো এখানে ভগবান কিন্তু বলছেন না, এই ৩ টে ক্রমশ হবে। ১ম এ সকলের নিচে থাকবে কুশের আসন, তার উপরে অজির মানে মৃগচর্ম, তার উপর বস্ত্র দিয়ে সেখানে স্থিরভাবে অনায়াসে যাতে বসতে পারা যায় সেইরকমভাবে বসে, এবং সেই স্থানটা হবে পবিত্র স্থান। সেখানেই আমাকে আসন অভ্যাস করতে হবে। সেখানে আসনে বসে আমাকে মন সংযত করার চেষ্টা করতে হবে। এটা হচ্ছে অষ্টাঙ্গ যোগের যে আসন, সেই আসন সম্পর্কে ভগবান এখানে বলছেন। আমরা আজকের মনন এখানেই শেষ করছি।